गाइस नमस्कार मैं इलापर है अपना अन्य एट भिडिओ लै आसो डिउटिर ओलोते 10टा पार हो गए इतना बाजिसे 11टा बाजिब और 5 मिनिट बाकी आसे गा पा धुआते माछ चाछ बाचाते टाइम लगे एके बजार कर कल माने मर्निंग डिउटी आसे कल 8टा बजात केस एटा आसे LSS सिजारिंग एटा सोनकाले जाब लागिब तार कारणे एके बजार जलकिया चलकिया एकো नाছিলে एके लै आहिसो एकेबारे काली रातिपुৱাৰ কাৰণেও মানে টিফিন লৈ যোৱাৰ কাৰণে একেলগে বনাম বেছিকৈ বনাম ভিডিওটো বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ কি বনাম সেইটোৱে দেখাম আপোনালোকক এইটো পাবদা মাছ আনিছিলোঁ পাবদা মাছ আনিছিলোঁ এইটো আপোনালোকে কিবা কৰকচোন কিমান হ'ব এইখিনি পাবদা মাছ এই আছে ডাঙৰ ডাঙৰকৈ লাজ বজাৰ নিমখ হালধি চব সানি লৈছোঁ ইফালে জলকীয়া আৰু পিঁয়াজ কাটি লৈছোঁ इफाले बेसिके एक पुआरो बेसि हम ये आधा केजी मान हम सके बिलाही मैं काटि लो अकमान मटर लै लो नाम मात्र मटर दिम मैं लास्टत आज बजार सोमोते ये निचला माछ पाई दाम तो इतना कै नाथाको मैं पिछत कम ये माछटो 3 बिध माछ आनिছোঁ मैं আজি मात्र एको नबनाओ मात्र ये बनाम एतिया पाबदा माछ बिलाही आलू मटर आलू नेदो सरी बिलाही मटर लगत এই মিছা মাছ আছে এই পকৰি খাবৰ কাৰণে আনিছোঁ মানুহটোই খুব ভাল পায় পকৰি মানুহটোই বাহিৰত গৈছে তাই আহি পালে বনাই দিম বুলি আৰু ইফালে এটো অকমান পিয়াজ দি কেনে ভাজি বনাম মানে এতিয়া আৰু বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ পুৰা তেল গৰম হৈ গৈছে ভিডিও মই বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিওটো চাই ইন্টাৰেষ্টিং হয় লাইক কৰিব কমেন্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব বাই বাই লগতে গুড নাইট।